बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू चैनल एस्पायरेंट। माय नेम इज बशीर लीफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 उर्दू की गज़ल पेपर को डील करने जा रहे हैं। तो उससे प्रीवियस के अंदर हमने क्लास 10 मैथमेटिक्स और क्लास 9 इस्लामियात के सॉरी फिजिक्स के गज़ल पेपर को डील किया था। तो आप लोगों ने बड़ी सपोर्ट किया, ठीक है। काफ़ी बच्चे कमेंट सेक्शन में आ रहे थे कि उस गज़ल पेपर के अंदर से 80% प्लस जो है पेपर आया, ठीक है। तो हमने कोशिश की कि आज की वीडियो में उर्दू और इस्लामियात का गज़ल पेपर भी शेयर किया जाए ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। तो उससे पहले आज है 17 रमज़ान, जो कि मुसलमानों के लिए एक अहमियत का दिन है, ठीक है। तो इस दिन 17 रमज़ान को पहली गज़वा हुई थी जिसका नाम है गज़वा बदर, ठीक है, जिसके अंदर 313 के लश्कर ने जो है वो 1000+ लोगों को शिकस्त दे दी थी, ठीक है। और इस जो है वो जंग के अंदर 14 सहाबा करम शहीद हुए थे और बाकी मुजाहिद हुए थे, ठीक है। अब आप खुद सोचेंगे 313 के लश्कर ने 1000+ के लश्कर को शिकस्त दे दी थी, ठीक है। और अगर उसका कंपैरिजन करें आज के दौर में, तो आज के दौर में आपके सामने है कि जो इसराइल फलस्तीन पे जुल्म करता जा रहा है, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो है मुसलमान खिता खामोश है, ठीक है। वजह क्या है? क्योंकि जो 313 सहाबा कराम थे उनके अंदर जज्बे शहादत जज्बे जहाद था। लेकिन आजकल हमारे अंदर जो है वो मौत के नाम में हम भागते हैं, ठीक है। अल्लाह के कुरान पाक में लिखा हुआ है कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, ठीक है। और कुरान पाक की एक आयत का मफहूम है कि बेशक तुम्हारी औलाद और तुम्हारे माल तुम्हारी फितना है, तो हम उस फितने में पड़ गए, ठीक है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। तो स्टार्ट करते हैं गज़ल पेपर को। तो अगर हम बात करें तो गज़ल पेपर के अंदर सबसे पहले हमारे ऊपर एमसीक्यूज का क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो एमसीक्यूज के लिए हमने आपसे प्रीवियस के अंदर एक कंप्लीट जो है वो 100% 100+ एमसीक्यूज की एक पीडीएफ आप लोगों से शेयर की थी, जो कि यूट्यूब चैनल पर पड़ी है। और रिस्पेक्टिव जो आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया है उसके अंदर मैंने शेयर किया हुआ, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों ने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डाटा होता है तो उसको मैं यूट्यूब पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो तहफ़ीम व तशरीह यानी सीरीज उर्दू आती है वो हमारे पास इन चैप्टर के अंदर से आपने कंफर्म कर लेनी है। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, नज़रिए पाकिस्तान, मुलम्मा अली बख्श, नामदेव वाली, उसके बाद चिड़िया चिड़िया की कहानी, नानी बस्ती, मोची बन गया फौजी, ठीक है, इनमें से। और उसके बाद मामलात प्रेस वाला तशरीह, ठीक है, वो आपने कहाँ से करनी है? फातिमा बिनत अब्दुल्ला, किसान, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, साथ वो भी मेंशन की है। और खिताब जवान इस्लाम, ठीक है, तामीर चमन, दर खैबर और गल मुहार कॉलोनी, ठीक है। और इसी तरह इशार बर तशरीह आपने किसमें करना है? जलना तो चराहूं तो कितने सितारे, ठीक है, ये आपके सामने मेंशन है। इन अशार के हमें तशरीह आगे कवर करनी है, ठीक है। और अगर मैं मजमून की बात करूँ तो मजमून के अंदर से तालीम नस्वा, ठीक है, साइंस के करिश्मे, हुब्बुल वतनी, मालियाती लुत्फ की, तामीर वतन, तलबा का किरदार, पसंदीदा शख्सियत, ठीक है, वो शायरा, ईदैन और बरसात का मौसम, ठीक है। अब मजमून में आप लोगों के पास 5 बुलेट पॉइंट लिखे होंगे जिनको आपने ज़हन में रखते हुए उसको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। और कहानी और आई थिंक सो जो है वो दरख्वास्त में चॉइस आती है, ठीक है। सॉरी, कहानी और दरख्वास्त में कोई एक चीज़ आएगी तो आपने करनी होगी, ठीक है। अब कहानी हमारे पास कौन कौन सी है? जिसका काम उसी को साझे, अदले का बदला, आदत की खराबी, जहाँ चाहे वहाँ, राय जरूरत इजाद की वहाँ, लालच बुरी बला, सांस पहुंचनी या ईमानदारी अच्छी है। तो सारी चीजें आपने पहले पढ़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें तो आइए, उसके अलावा इत्तेफाक में बरकत है, झूठ का इंजाम, चुगलखोरी का इंजाम, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। और कवायद व इंशा जो कि ग्रामर में आपको डिस्कस किया था, उसके बाद ताम और नाकिस जो कि मरकब ताम मरकब नाकिस में फर्क, अरकान तशबीह है जिसके अंदर 5 अरकान है, मुशब्बा, मुशब्बह, वजह तशबीह, अदल तशबीह और ज़र्फ़ तशबीह, ठीक है। अरकान इस्तारा जिसके 3 अरकान थे, इल्म बयान और तशबीह, मीन कोई भी एक पैराग्राफ है उसके अंदर से मेंशन करना है कि तशबीह किया है, इस्ताहारा, कनाया, मजाज मरसल, कुल कह के जुज़ ला देना और जुज़ कह के कुल ला देना है दोनों, ठीक है। फिर नज़म व गज़ल में फ़र्क। नज़म में फ़र्क क्या होता है? नज़म में आगे फर्दर हमद आ जाती है और एक आ जाती है नात, और एक नौजवान नस्ल को जो मुखातिब लेते हैं। इन सब में फ़र्क आपने आना चाहिए। और गज़ल में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तज़किर व तस्नीफ, मीन मुज़क्कर मुअन्नस, इल्म बयां, ठीक है, इल्म बदी तारीफ, सनत तज़ाद क्या होती है, सनत हुस्न तालीम क्या होती है, सनत लफ़ व नशर क्या होती है, सनत तन्मिया क्या होती है। अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप लोगों के साथ ग्रामर की पीडीएफ शेयर की जाएगी, ठीक है। उसके बाद तलमिया, तलमिया में तारीखी वगैरह की तरफ इशारा करना है। जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया की तरकीबी नौ ही करें, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है तो उसमें अक्सर बात ये आ जाता है,
ٹھیک ہے. اس کے بعد مختلف اندازے میں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ سے پہلے میں نے ایک گسٹ پیپر شیئر کیا تھا جس کے اندر میں نے کمپلیٹ پیپر کو بتایا تھا کہ پیپر کیسے آئے گا اور کہاں کہاں سے آئے گا مین ماڈل پیپر. ٹھیک ہے. پھر مرکب عطفی دو الفاظ کو ملانے کو بتاتا ہے. توصیفی، اضافی، جملہ مترجمہ، افسانہ، مضمون، مریثہ، قصیدہ کے ارکان، مجاز مرسل کی حالتیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ روزمرہ محاورہ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس کافی گرامر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جس کے اندر تکرار، ٹھیک ہے، ناقص چیزیں کچھ ڈسکس کی ہیں لیکن کچھ یہاں پہ میں نے مس کر دی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے چیپٹر ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی آپ کی بک میں کمپلیٹ چیپٹر ہیں ان کے اندر جو ہے وہ آپ لوگوں نے گرامر دیکھی ہوگی تو ان گرامر کو لازمی کور کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ان گرامر کے اندر سے ہی آئے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کی نظمیں ہیں اور جتنے بھی آپ کی غزلیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مصنف کا نام آپ کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور کافی بچے پوچھتے ہیں کہ سلیس اردو کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں. تو سلیس اردو کو آپ لوگوں نے کچھ اس طرح لکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو اوپر پیراگراف لکھا ہے اس کو کمپیکٹ کر کے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اس میں سے 3-4 لائن لکھ دی، اس کو سمجھ کے اپنی ورڈنگ کو لکھنے میں تحفین یا سلیس اردو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میرے پاس کافی بچوں کا یہ کوشچن آ رہا تھا کہ جو ہم جو ہے وہ بیسیکلی کمپریشن گیون ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو اوپر پیرا گیون ہوتا ہے اور نیچے سے کوشچن مینشن ہوتے ہیں، اسی طرح وہی پیٹرن ہوتا ہے آگے فردر جا کے کیا بولتے ہیں اس کو، جو ہمارے پاس تشریحی کوشچن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک نظم یا غزل میں سے مطلب کہ پیرا آتا ہے جس کے کوشچن لکھنے کا ڈھونڈ کے، اور ایک اوپر پیراگراف میں سے. تو وہ کوشچن پوچھ رہے تھے کہ بچے کے کوشچن تو ہمارے پاس کسی کوشچن کا آنسر تو ایک لائن ہوگا تو ہم اس کا آنسر کو کیسے ایکسپینڈ کر کے لکھیں. ٹھیک ہے. تو اس کے ایگزامپل کے طور میں آپ کو ایک کوشچن بتاتا ہوں کہ لیٹس سپوز میں جب مطلب کہ کلاس 9 میں تھا اس کے اندر مرزا غالب کا داد و خسائل کا ایک چیپٹر تھا جس کے اندر آپ پڑھتے تھے نا کہ اس کا ایک کوشچن تھا کہ مرزا غالب کو کھانے میں کیا مرغوب تھا. ٹھیک ہے. اب اس کا آنسر تھا آم. ٹھیک ہے. تو اب اس کو ہم نے بڑا چڑھا کیسے لکھے تھے کہ یوں تو تمام پھل جو ہے وہ مرزا غالب کے پسندیدہ تھے لیکن ان کو تمام پھلوں میں سے پھلوں کا بادشاہ آم بہت پسند تھا. ٹھیک ہے. وہ اس کو بہت شوق سے کھاتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک چیز کو ہم نے 4 یا 3 لائنوں میں ایکسپینڈ کر دیا. ٹھیک ہے. بات نہیں ہے لیکن ایکسپینڈ کر دیا. تو اب آپ لوگوں نے ان لائنوں کو کور کرنا ہے، مطلب کہ کوئی بھی آنسر کوشچن ہوگا تو اس کو آپ نے ایکسپینڈ کر کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو گرامیٹیکل پورشن کا انشاءاللہ آپ لوگوں سے پہلے بھی ایم سی کیوز کی ایک پی ڈی ایف شیئر کی گئی تھی تو واپس شیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور ان کے علاوہ جن بچوں نے ڈسکرپشن کے اندر موجود واٹس ایپ گروپ کو جوائن نہیں کیا وہ جوائن کر لیں تاکہ وہاں پہ ہم ریسپیکٹیو نوٹ سینڈ کریں اور آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ مطلب کہ ایک بار آپ کو پھر ریوائز کروں کہ آپ لوگوں کے پیپر کے اندر گرامیٹیکل پورشن ایم سی کیو ذرا سارا کور کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بک کے آخر میں جتنے بھی بک ہے آپ کو مطلب کہ جو نیشنل بک فاؤنڈیشن کی بک ہے اس کے آخر میں جتنی بھی گرامر ہے، پنجاب بک کے آخر میں جتنی بھی گرامر ہے اگر وہ بھی آپ کور کر لیں تو آپ کا گرامیٹیکل پورشن کور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم گرامیٹیکل پورشن مین جس کے اندر ہم سنت تضاد مطلب کہ سارے سنتوں کو گرامر کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے سپورٹ کرنی لازمی. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ پارٹ میں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک اللہ نگہبان.